अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताब पढ़ना एक ऐसी आदत है जिसका इंसान की शख्सियत पर गहरा असर होता है। किताब दोस्ती, इल्म, जहानत, यादाश्त और हाजिर दिमागी में इजाफा करती है। किताब की सोबत में रहने से ह्यूमन फोकसिंग पावर और कंसंट्रेशन में ना सिर्फ इजाफा होता है बल्कि किताब हमारे अल्फाज के ज़ख़ीरे में भी इजाफा करती है। किताबें हमें नित नई बातें और तजर्बात सिखाती हैं, नई दुनियाओं की सैर कराती हैं, दिमाग के बंद दरवाजे खोलती हैं, ज़िंदगी में ठहराव लाती हैं, हमारी महारतों को तहरीक देती हैं और इंस्पायर करती हैं। किताब दोस्ती इंसान को दूसरों से मुमताज़ कर देती है और उसकी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि बात करने के लिए सिर्फ मुंह खोलना पड़ता है, जबकि अच्छी बात कहने के लिए किताबें खोलना पड़ती हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स ने नस्ल नौ को किताबों से दूर कर दिया है और लोग किताब पढ़ने की जगह वीडियोस देखने को तरजीह देते हैं। वीडियोस में पैसिव लर्निंग होती है, जिसकी वजह से हमें कुछ ही देर बाद वीडियोस भूल जाती हैं, जबकि किताब अगर आपके रुझान से मुतल्लिक हो तो वो आपको अपने सहर में जकड़ लेती है। उसका थीम आपके जहन पर नक्श हो जाता है और अरसा दराज तक नहीं भूलती। दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में यही एक आदत है जो उन्हें अक़वाम आलम से मुमताज़ किए हुए है। हालांकि तरक्की पजीर ममालिक को मुताले की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। बदकिस्मती से हमारा मुल्क उन ममालिक की फहरिस्त में सबसे नीचे है जहाँ किताब पढ़ने का रवाज आम है, जबकि भारत उन ममालिक में सबसे ऊपर है जहाँ सर्वे के मुताबिक फ़ी बंदा हफ्ता में 10 घंटे और 45 मिनट किताब को देता है। दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों की ज़िंदगियों का मुशाहदा किया जाए तो पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में मुताले को बहुत अहमियत हासिल है, जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी बिल गेट्स सालाना 50 कुतुब यानी हर हफ्ते एक किताब पढ़ते हैं। मेटा कंपनी के मालिक मार्क ज़करबर्ग 2 हफ्तों में एक किताब पढ़ लेते हैं। और टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क से जब सवाल किया गया कि आपने रॉकेट बनाना कैसे सीखा, तो उसने जवाब दिया, आई रीड बुक्स। आज हम आपको बताएंगे कि आप किताब पढ़ने की आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें इख्तियार करके आप इस अमल में कामयाब हो सकेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि कोई भी आदत अपनाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बेहद ज़रूरी है। हमारी फितरत ये बन चुकी है कि हम डंडे के ज़ोर पर तो नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब मामला हमारे हाथ में आता है तो हम डिसिप्लिन की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। आज के दौर में बहुत से लोग किताबें तो पढ़ना चाहते हैं मगर वो इस आदत को अपनाने में नाकाम रहते हैं। चलिए जान लेते हैं कि आप इस सुनहरी आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बआसानी कैसे बना सकते हैं। नंबर 1, किताब का इंतखाब। मुताले से कबल अच्छी किताब का इंतखाब बेहद ज़रूरी है। खुद से पूछें कि मुझे किस किस्म की किताबों में दिलचस्पी है, कैसा लिटरेचर मुझे पसंद है। फिर उस कैटेगरी की बेहतरीन और बेस्ट सेलर किताबों की फहरिस्त इंटरनेट से सर्च करें और फिर अपनी पसंदीदा किताब का मुताला शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी किताब मुंतखब कर लेंगे जिसमें आपकी दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं, तो किताब पढ़ने के दौरान ना सिर्फ आप बोर होंगे बल्कि ये अमल किताब पढ़ने की आदत को भी नुकसान पहुंचाएगा और आप किताबों से बेजार होने लगेंगे। कोई भी किताब मुकम्मल ना पढ़ सकने पर हरगिज़ पछताएं नहीं, बल्कि ये सोचें कि जैसा कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप किताब को पूरी दिलजमई से पढ़ें, बिल्कुल उसी तरह उस किताब का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी आपको खुद से जोड़ कर रखे और बोर ना होने दे। ज़रूरी नहीं कि जो किताब शुरू की जाए वो मुकम्मल ही पढ़ी जाए। आप गैर दिलचस्प किताब को छोड़कर किसी और का इंतखाब कर लें। उन कुतुब की फहरिस्त बनाएं जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। आप लोगों की बनाई हुई या वेबसाइट्स पर मौजूद बेहतरीन किताबों की फहरिस्त से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। गोल सेट करें कि इस साल में इतनी किताबें पढ़ूंगा, फिर उसके मुताबिक अपना शेड्यूल बनाएं और बाकायदगी से उस पर अमल करते हुए मुताला करते रहें। आप एक जर्नल भी साथ साथ लिख सकते हैं जिसमें आप लिखेंगे कि कौन कौन सी किताबें आप पढ़ चुके हैं, आइंदा कौन सी पढ़नी है, और मुताले के दौरान कोई बात अच्छी लगे तो आप वो भी उसमें लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं वो आपको हरफ ब हरफ याद भी हो जाए, बल्कि आप तो किताब को अपना शऊर और सोच को बुलंद करने के लिए पढ़ रहे हैं। जो चीज़ें याद रहने के काबिल होंगी, जो मालूमात आपके लिए नई होंगी, वो खुद ही आपके लाशऊरी दिमाग में महफूज हो जाएंगी। मुताले को तफरीह समझें, परफेक्शन के पीछे मत भागें, बल्कि रीडिंग को कैजुअली लें। अगर किताब में आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा तो समझें कि अभी इस किताब को पढ़ने का आपकी ज़िंदगी में दुरुस्त वक्त नहीं आया। नंबर 2, किताब कब पढ़नी चाहिए। किताबें अपनी मकनातीसी क़ुव्वत रखती हैं। ये मकनातीसियत ख़त्म हो जाती है जब कोई और मकनातीसी क़ुव्वत किताबों की जगह ले लेती है। आज सोशल मीडिया की मकनातीसी क़ुव्वत ने किताबों की ज़रूरत को मान कर दिया है। किताब उस वक्त पढ़ें जब आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हों। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के बाद किताब मत पढ़ें।
آپ کو مطلوبہ ڈوپامین مل چکا ہے۔ ڈوپامین ایک کیمیکل ہے جو دوران تفریح ہمارے دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ جب اس کی مطلوبہ مقدار ہمیں ملتی ہے تو ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دماغ محنت سے عاری ہونے لگتا ہے۔ مطالعہ کتب کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ اس کیمیکل کو ڈیٹاکس کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا وقت اور جگہ منتخب کریں جہاں آپ پوری دل جمعی سے اور فوکس کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر سکیں۔ کتاب کو اپنے قریب رکھیں، اس تک رسائی کے لیے آپ کو تردد نہ کرنا پڑے۔ مطالعے کے لیے بہترین یا موزوں وقت کا انتظار مت کریں۔ جب بھی فارغ ہوں، بور ہوں، دوست یا بس کا انتظار کرتے وقت، کلاس یا آفس میں فارغ اوقات میں، یا جب بھی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو رہی ہو، سفر کے دوران یا گھر میں فارغ اوقات میں، یا جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے تو موبائل فون استعمال کرنے کے بجائے کتاب کھول لیں۔ اس طرح آپ کا قیمتی وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور آپ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ گھریلو کام کر رہے ہوں، سفر میں ہوں یا ورزش کر رہے ہوں تو اس دوران آڈیو بکس بھی سن سکتے ہیں۔ نمبر 3، مطالعے کی عادت پختہ کیسے کریں؟ ایک چینی کہاوت ہے، جرنی آف 1000 مائلز سٹارٹس ود سنگل سٹیپ۔ کتاب بینی کی عادت بنانے میں شروعات میں مطالعہ چند صفحات تک محدود رکھیں۔ چاہے روز کا ایک صفحہ ہی پڑھیں، مگر مستقل مزاج رہیں اور ہر دن مطالعہ لازمی کر کے سوئیں۔ مطالعے کو سر پر سوار مت کریں، بلکہ اسے ایک مشغلہ سمجھیں۔ آپ ای بک، آڈیو بک یا سولڈ بک جس شکل میں بھی پڑھنا آسان سمجھتے ہیں اس طریقے سے پڑھیں۔ مطالعہ مکمل ہو جانے کے بعد خود کو شاباش اور انعام دیں۔ یہ کسی پسندیدہ کھانے کی شکل میں، گیم، ویڈیوز یا کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ شروعات چھوٹی کتابوں سے کریں۔ عادت پختہ ہو جانے کے بعد سپیڈ ریڈنگ اور باقی سکلز بھی سیکھیں۔ اگر آپ ایک سلو ریڈر ہیں تو دل برداشتہ نہ ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ سپیڈ ریڈنگ بھی سیکھ جائے گا۔ مطالعے کے لیے آپ پوموڈورو ٹیکنیک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ٹیکنیک کے مطابق آپ 25 منٹ مطالعہ کریں گے اور 5 منٹ اپنے دماغ کو آرام دیں گے۔ آپ پوموڈورو نامی اپلیکیشن اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس ٹیکنیک کا مجھے بہت فائدہ ہوا۔ دوران مطالعہ پینسل اور ہائی لائٹر کو ساتھ رکھیں اور دلچسپ مقامات اور باتوں کو انڈر لائن کر لیا کریں۔ نامعلوم اور نئے الفاظ کے مطالب جاننے کے لیے کسی ڈکشنری سے بھی استفادہ کریں۔ نمبر 4، کتاب خریدنے کی عادت ڈال لیں۔ کتاب خریدنے کی عادت کتابوں کے شوق کو مزید تقویت دیتی ہے۔ اپنے ماہانہ بجٹ یا جیب خرچ کا ایک حصہ کتاب خریدنے کے لیے مختص رکھیں۔ اپنی لائبریری بنائیں۔ کتابیں سستی اور معیاری جہاں سے ملتی ہیں، ایسی بک شاپس اور کتاب میلوں پر نظر رکھیں۔ ایسی جگہوں پر آپ کو کتاب سے محبت رکھنے والے لوگ بھی ملیں گے، جن سے مل کر آپ کو موٹیویشن بھی ملے گی۔ کتاب خریدنے سے قبل آپ کتابوں کے ریویوز پڑھیں۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتاب آپ کو واقعی میں پڑھنی چاہیے بھی یا نہیں۔ نمبر 5، مطالعے میں استقامت کیسے ملتی ہے؟ کتاب سے محبت رکھنے والوں کی کمیونٹی کا حصہ بنیں اور ڈسکشن میں شامل رہیں۔ اس طرح آپ مزید انسپائر ہوں گے۔ کتابوں سے متعلق باتیں کریں۔ ایسے لوگوں کو یا ایسی ویب سائٹس، ایپس، بک کلبز کا حصہ بنیں۔ کتاب میلوں میں شرکت کریں جو کتابوں پر بات کرتے ہیں۔ کتاب سے محبت کرنے والوں کے ساتھ دوستی کریں۔ آپ کتابوں سے متعلق اپنا بلاگ بھی شروع کر سکتے ہیں، جہاں آپ کتابوں پر تبصرے، خلاصے اور تجزیے بھی لکھ سکتے ہیں۔ وگرنہ اگر آپ ان لوگوں میں رہیں گے جو کتاب کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تو وہ آپ کی حوصلہ شکنی کریں گے۔ کتاب پڑھ لینے کے بعد دوسروں سے کسی تعریف یا سراہے جانے کی امید نہ رکھیں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا نے ہمیں تعریفی کلمات سننے کی عادت ڈال دی ہے۔ مطالعہ کتب ایک سفر ہے، اس سفر سے لطف اندوز ہونا شروع کریں۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔